Ako ste snimatelj i bavite se snimanjem raznih događaja, proslava, svadbi i tome slično, verovatno sami uređujete vaš video, sigurno vam se desilo da imate neki snimak, a obično je to neki bitan snimak koji se ne može ponoviti, a taj snimak možda nije neupotrebljiv, ali sigurno bi bio mnogo bolji da je fotograf koji je bio prisutan zajedno sa vama na tom događaju malo umerenije koristio svoju bljeskalicu. Naravno, nemam ja ništa protiv fotografa, ne pravim ovaj video da bi kritikovao fotografe, to ćemo u nekom drugom videu, šalim se naravno. Mi smo kolege, radimo iste događaje. Fotografi se kao i mi trude da odrade svoj posao što je moguće bolje. Često smetamo mi njima, oni nama, nepažnjom ulećemo u kadar jedni drugim kada to ne treba. Malo je lakše kada imate svoju ekipu fotografa i snimatelja, pa tako vremenom steknete neku rutinu i naučite timski da radite. Veći je problem kada fotografi i snimatelji nemaju nekog zajedničkog radnog iskustva. Onda su problemi nešto češći. Ja ovo sve govorim iz nekog svog ličnog iskustva, možda neko ima neka drugačija iskustva, ne znam. Ali bilo kako bilo, ja sam Dragan, dobrodošli na moj kanal. A u ovom videu ću da vam pokažem kako da uklonite bljeske od bljeskalice na vašem snimku. Bljeske od bljeskalice. Kako čudni izrazi za današnje vrijeme. Zvuče kao neki strani termini, a u stvari su naši skoro zaboravljeni izrazi za blic i flash. Nisam ja neki lingvista i sam često kažem i blic ili flash i razumem moje mlađe kolege koji mnogo koriste anglicizme. Takvo je vreme. Mnogo se uči preko interneta, YouTube-a i dobro je da nam je to sve tako dostupno. Ja sam recimo nov u biciklizmu i skoro sve što znam o biciklizmu i o delovima bicikla naučio sam preko interneta. Zato sad imam problem kada to treba da prevedem na naš jezik. Ali počeo sam da se udaljavam, da se mi vratimo na temu ovog videa. Moram da vam kažem da ja video uređujem uglavnom u Adobe Premieru i ovo što ću vam sada pokazati odnosi se naravno na Premiere. Još od verzije CC 2015 pa do ove posljednje CC 2020 postupak je isti. Znači koju god verziju da koristite sve je identično. Hajde sada da pogledamo ovaj snimak i vidimo može li se tu nešto popraviti. Ovaj snimak koji ćete sada vidjeti nije neki ekstremni slučaj sa puno nekih bljesaka. Nije mi se dalo da kopam po arhivi da tražim neke ekstremne situacije. U suštini kad god imate prisutnog fotografa sa svojom bljeskalicom imat ćete i snimak sa puno bljesaka. Ovo je snimak sa posljednje svadbe koju sam radio i on će biti sasvim dobar da vam pokažem ovaj postupak. Hajde sada da pogledamo ovaj snimak i da vidimo koliko tu u stvari ima bljesaka. Evo ga prvi, tu je i drugi, treći, četvrti, neki mali, ima ih sasvim dovoljno. Prvo što treba da uradimo je da zoomiramo malo timeline kako bi lakše pronašli bljeske, a ja to radim na tastaturi pritiskom na taster plus, odnosno na ovaj pored njega crtica, kako se već zove, ako želim suprotan efekt. Znači prvo ćemo da zoomiramo timeline i potražit ćemo prvi bljesak. Evo ga. Pozicionirat ćemo se tačno na bljesku. Tu ćemo da napravimo rez. Pomerit ćemo se za jedan frame napred, jer bljesak ne traje duže od jednog frejma, čak mnogo kraće. I tu ćemo da napravimo drugi rez. To je za sada dovoljno, idemo do sljedećeg bljeska. Evo ga, bio je i drugi bljesak, pozicionirat ćemo se tačno na njemu, znači napravit ćemo rez, pomerit ćemo se za jedan frame napred, napravit ćemo drugi rez i idemo da potražimo sljedeći bljesak. Evo bio je sad jedan, znači pozicioniramo se tačno na bljesku, pravimo rez, pomerimo se za jedan frame napred, pravimo drugi rez i idemo dalje. Evo ga još jedan onaj mali, sredit ćemo i njega, znači pozicioniramo se tačno na njemu, pomerimo se za frame napred, napravimo novi rez. Tako ćemo sada da prođemo kroz ceo ovaj snimak i obeležit ćemo sva mjesta na kojima su bljesci.
Evo, pregledao sam ceo snimak, napravio sam rezove na mestima na kojima se vidi bljesak. Nije bilo baš jednostavno, malo su mi zbunili neki čudni reflektori, pa nisam bio siguran radi li se o bljesku od bljeskalice ili o reflektoru, ali evo, uspeo sam da se snađem nekako. Sada bi trebalo da selektujemo sve ove kratke klipove sa bljesima i da ih izbrišemo. Evo, izbrisali smo sve ove kratke klipove sa bljesima i sada ćemo da selektujemo ceo ovaj naš ovako iseckani snimak. Zatim idemo na padajući menu Sequence i biramo Close Gap. Kao što vidite, Premiere je sada samo sastavio ovaj naš iseckani snimak i kada pogledamo takav snimak vidimo da bljesaka više nema, ali imamo drugi problem. Na svim ovim mjestima gdje smo pravili rezove nedostaje nam po jedan frame. Ako ostavimo snimak ovako neće valjati jer će se vidjeti da nešto nije u redu sa snimkom, vidjet će se da ima nekih dropova i da snimak trza. A to ćemo popraviti tako što ćemo otići na padajući menu Clip i izabrati Nest. Napravit ćemo Nested Sequence. Ako želite možete dati neki naziv ovoj nested sekvenciji, ja neću, ostavit ću ovaj predefinisani naziv i kliknut ću samo na OK. Šta se sada desilo? Premiere je umjesto onih kratkih iseckanih klipova napravio samo jedan klip, ovako zelene boje. Trebalo bi sada da kliknemo na njega desnim klikom i da izaberemo Time Interpolation, odnosno Optical Flow. Premiere je sada na svim onim mjestima gdje nam je nedostajao po jedan frame napravio veštački frame. Ovo je u suštini posljednja stvar koju je trebalo uraditi kako bi popravili ovaj naš snimak. Kada pustimo sada ovaj snimak ne vidimo više bljeske, snimak je fluidan bez dropova, a fotograf kao da nije bio na ovom događaju. I to bi bilo sve u ovom videu, nadam se da je bilo korisno, da vam se svidjelo. Ako jeste, lajkujte, subscribeujte se ako želite da vidite još sličnog sadržaja, a do nekog novog susreta sa vama, doviđenja.